명상 시작한 이후로 마음이 훨씬 차분해진 것 같아요. Desde que empecé a meditar, siento mi mente mucho más tranquila. 요즘 스트레스가 예전만큼 심하지 않다는 걸 느꼈어요. He notado que el estrés no es tan fuerte como antes últimamente. 명상 덕분에 감정 조절이 조금 더 쉬워진 것 같네요. Gracias a la meditación, parece que controlar mis emociones se ha vuelto un poco más fácil. 스트레스 반응하는 제 모습이 눈에 띄게 줄어든 것 같아요. Creo que mi reacción al estrés ha disminuido notablemente. 명상하면서 불안감이 많이 사라진 걸 알 수 있었어요. Pude notar que mucha ansiedad desapareció mientras meditaba. 예전에는 쉽게 짜증냈는데 지금은 좀 더 여유로워졌어요. Antes me enojaba fácilmente, pero ahora soy más tranquila. 명상 덕분에 잠자리에 들 때 잡념이 줄어든 것 같아요. Gracias a la meditación, creo que tengo menos pensamientos aleatorios cuando me voy a dormir. 스트레스 때문에 힘들었던 날들이 조금씩 사라지는 기분이에요. Siento que los días difíciles por el estrés están desapareciendo poco a poco. 명상하면서 제 내면의 평화를 찾은 것 같아요. Creo que encontré mi paz interior mientras meditaba. 예전보다 훨씬 긍정적으로 생각하게 되는 것 같아요. Creo que estoy pensando mucho más positivamente que antes. 명상 덕분에 주변 사람들에게 더 부드럽게 대할 수 있게 되었어요. Gracias a la meditación, he podido tratar a las personas que me rodean con más suavidad. 스트레스 상황에서도 침착하게 대응할 수 있는 힘이 생긴 것 같아요. Creo que he ganado la fuerza para responder con calma incluso en situaciones estresantes. 명상하면서 제 자신을 더 잘 이해하게 된 것 같아요. Creo que me entiendo mejor a mí misma mientras medito. 예전에는 스트레스에 휩쓸렸는데 지금은 좀 더 객관적으로 바라볼 수 있게 되었어요. Antes me dejaba llevar por el estrés, pero ahora puedo verlo de forma más objetiva. 명상 덕분에 일상생활에서 작은 행복을 더 자주 느끼게 되는 것 같아요. Gracias a la meditación, creo que siento pequeñas felicidades con más frecuencia en mi vida diaria. 일상 속에서 잡념이 끊이지 않아 집중하기가 너무 힘들어요. Me cuesta mucho concentrarme porque tengo pensamientos intrusos constantemente en mi vida diaria. 명상할 시간은 찾는데 마음이 계속 방황하는 게 가장 큰 어려움이에요. Encontrar tiempo para meditar es fácil, pero lo más difícil es que mi mente sigue divagando. 주변 소음 때문에 고요함을 유지하기가 쉽지 않네요. No es fácil mantener el silencio debido al ruido ambiental. 생각이 너무 많아져서 현재에 집중하는 게 어려워요. Tengo demasiados pensamientos, así que es difícil concentrarme en el presente. 바쁜 일상 때문에 명상을 꾸준히 하는 것 자체가 도전이에요. Es un desafío incluso hacer meditación de forma constante debido a mi ajetreada vida diaria. 감정적인 동요가 심할 때 평온함을 유지하는 게 어렵습니다. Cuando tengo fuertes fluctuaciones emocionales, es difícil mantener la calma. 과거에 대한 후회나 미래에 대한 걱정이 계속 떠올라요. Siento arrepentimiento sobre el pasado y preocupaciones por el futuro que siguen apareciendo. 몸이 불편해서 편안하게 앉아 있는 것조차 힘들 때가 있어요. A veces, incluso sentarme cómodamente es difícil debido a mi condición física.
명상 중에 졸음이 쏟아져서 집중력을 유지하기 어려워요. Me siento con mucho sueño durante la meditación y me cuesta mantener la concentración. 알람이나 전화 때문에 명상에 방해를 많이 받아요. Me interrumpen mucho las alarmas o las llamadas telefónicas mientras medito. 주변 사람들의 이야기에 쉽게 휩쓸리는 경향이 있어서 어려움을 느껴요. Tiendo a dejarme influenciar fácilmente por lo que dicen los demás y eso me causa dificultades. 마음속에 비판적인 목소리가 끊이지 않아 평화를 찾기 힘들어요. Es difícil encontrar la paz porque la voz crítica en mi corazón no se detiene. 명상 후에도 일상생활에서 다시 불안감을 느끼는 경우가 많아요. A menudo siento ansiedad de nuevo en mi vida diaria, incluso después de la meditación. 어떤 자세로 명상을 해야 할지 몰라서 시작하기가 어려워요. Me resulta difícil empezar porque no sé en qué postura debo meditar. 명상하는 동안 다리가 저려서 집중이 안 될 때가 있어요. A veces me entumecen las piernas mientras medito y no puedo concentrarme. 호흡에 집중하는 명상이 가장 편안하게 느껴져요. La meditación enfocándome en la respiración se siente más relajante. 걷기 명상을 통해 자연과 교감하는 것을 좋아합니다. Me gusta conectar con la naturaleza a través de la meditación caminando. 소리 명상은 마음을 차분하게 만드는데 효과적이네요. La meditación sonora es efectiva para calmar la mente. 저는 주로 안내 명상을 따르곤 합니다. Normalmente sigo meditaciones guiadas. 고요한 침묵 속에서 스스로를 관찰하는 명상이 좋습니다. La meditación es buena para observarse a uno mismo en el silencio tranquilo. 명상 종류에 구애받지 않고 그날의 기분에 따라 선택해요. Elijo según mi estado de ánimo del día, sin limitarme a ningún tipo específico de meditación. 눈을 감고 몸 전체를 느껴보는 명상을 선호합니다. Prefiero la meditación en la que cierro los ojos y siento todo el cuerpo. 따뜻한 차를 마시면서 하는 명상은 평온함을 줍니다. La meditación mientras bebo té caliente da paz. 숲속에서 나무 소리를 들으며 명상하는 것을 즐겨요. Disfruto meditar escuchando el sonido de los árboles en el bosque. 저는 특별히 선호하는 명상 유형은 없지만 몸과 마음이 편안해지는 것을 찾습니다. No tengo un tipo de meditación particularmente preferido, pero busco que mi cuerpo y mente se relajen. 가끔은 음악 명상을 통해 감정을 정화하기도 합니다. A veces purifico mis emociones a través de la meditación musical. 별을 보며 하는 명상은 무한한 평화를 가져다 줍니다. La meditación mientras se observan las estrellas trae una paz infinita. 명상할 때는 조용한 공간과 은은한 향이 중요하다고 생각해요. Creo que un espacio tranquilo y una fragancia suave son importantes cuando medito. 저는 명상을 통해 현재에 집중하는 연습을 합니다. Practico concentrarme en el presente a través de la meditación. 명상 후에는 몸과 마음이 훨씬 가벼워지는 느낌이에요. Después de la meditación, siento que mi cuerpo y mente se sienten mucho más ligeros. 식사할 때 음식의 질감과 향에 집중하며 천천히 음미하는 것이 도움이 될까요? ¿Ayuda a concentrarse en la textura y el aroma de la comida mientras come lentamente? 샤워하면서 물의 온도와 피부에 닿는 감각을 느껴보는 건 어떠세요?
¿Qué tal sentir la temperatura del agua y las sensaciones en tu piel mientras te duchas? 일상적인 활동 속에서 숨 쉬는 것에 집중하면 마음이 차분해지는 것을 알 수 있을 거예요. Podrás notar que tu mente se calma si te concentras en respirar durante tus actividades diarias. 설거지할 때 따뜻한 물의 감촉과 그릇의 무게에 온전히 집중해 보세요. Concéntrate completamente en la sensación del agua tibia al lavar los platos y el peso de los mismos. 커피를 마실 때 향긋한 냄새와 따뜻함이 온몸으로 퍼지는 느낌을 느껴보세요. Cuando bebas café, siente la sensación de que su aroma y calidez se extienden por todo tu cuerpo. 길을 걸으면서 발이 땅에 닿는 감각, 바람의 느낌에 주의를 기울여 보세요. Presta atención a la sensación de tus pies tocando el suelo mientras caminas, y a cómo se siente el viento. 양치질을 할 때 칫솔이 치아에 닿는 느낌, 그리고 상쾌한 민트 향을 느껴보세요. Siente la sensación del cepillo de dientes en tus dientes al cepillarte, y disfruta del refrescante aroma a menta. 옷을 입을 때 옷감의 부드러움, 그리고 몸에 감싸는 느낌에 집중해 보세요. Concéntrate en la suavidad de la tela y en la sensación de que te envuelve al ponerte la ropa. 차를 마실 때 찻잔의 따뜻함, 그리고 차가 입안에서 퍼지는 맛을 음미해 보세요. Disfruta de la calidez de la taza cuando bebas té, y saborea el sabor que se extiende en tu boca. 집에 돌아와서 신발을 벗을 때 발이 편안해지는 느낌에 집중해 보세요. Al llegar a casa y quitarte los zapatos, concéntrate en la sensación de alivio en tus pies. 창밖을 바라보면서 보이는 풍경, 그리고 들리는 소리에 주의를 기울여 보세요. Presta atención al paisaje que ves mirando por la ventana y a los sonidos que oyes. 음악을 들으면서 가사의 의미, 그리고 리듬에 집중해 보세요. Concéntrate en el significado de la letra y en el ritmo mientras escuchas música. 책을 읽으면서 글자의 모양, 그리고 내용의 흐름에 집중해 보세요. Concéntrate en la forma de las letras y el flujo del contenido mientras lees el libro. 잠자리에 들기 전에 몸의 감각, 그리고 호흡에 집중해 보세요. Intenta concentrarte en las sensaciones de tu cuerpo y en tu respiración antes de acostarte. 따뜻한 물로 손을 씻으면서 물의 온도와 비누 향에 집중하는 것은 어떠세요? ¿Qué tal concentrarse en la temperatura del agua y el aroma del jabón mientras se lava las manos con agua tibia? 명상 여정에 도움이 되었던 앱이 있다면 알려주세요. ¿Podrías recomendarme alguna aplicación que te haya ayudado en tu viaje de meditación? 마음챙김 수련에 좋은 책 추천 좀 부탁드려도 될까요? ¿Podrías recomendarme algunos libros buenos para la práctica de mindfulness? 최근에 명상 선생님을 만나셨다면 누구신지 궁금합니다. Si recientemente conociste a un maestro de meditación, me gustaría saber quién es. 어떤 앱이 초보자에게 가장 적합하다고 생각하시나요? ¿Qué aplicación cree que es la más adecuada para principiantes? 명상 관련 서적 중 삶에 큰 영향을 준 책은 무엇인가요? ¿Cuál es el libro que más ha influido en tu vida entre los libros relacionados con la meditación? 마음챙김을 위한 좋은 온라인 강좌가 있을까요? ¿Hay algún buen curso en línea para mindfulness? 명상 선생님의 가르침 중 가장 기억에 남는 말씀은 무엇인가요? ¿Cuál es la enseñanza más memorable de tu maestro de meditación? 앱을 사용해서 명상 습관을 어떻게 만드셨는지 궁금합니다. Me gustaría saber cómo creó un hábito de meditación usando la aplicación.
명상 서적을 읽고 어떤 변화를 경험하셨나요? ¿Qué cambios experimentó al leer libros de meditación? 마음챙김 수련에 도움이 되는 선생님을 찾는 방법이 있을까요? ¿Hay alguna manera de encontrar un maestro que pueda ayudarme con la práctica de mindfulness? 명상 앱 중 가장 좋아하는 기능은 무엇인가요? ¿Cuál es tu función favorita entre las aplicaciones de meditación? 어떤 명상 서적을 통해 평온함을 찾으셨나요? ¿A través de qué libro de meditación encontró la paz? 마음챙김 선생님의 지도 방식이 특별했던 점은 무엇인가요? ¿Qué hacía que la forma de guiar del profesor de atención plena fuera especial? 명상 앱을 통해 어떤 어려움을 극복하셨나요? ¿Qué dificultades superaste a través de la aplicación de meditación? 마음챙김 서적을 읽고 나서 삶의 관점이 어떻게 바뀌었나요? ¿Cómo cambió tu perspectiva de la vida después de leer libros sobre mindfulness? 명상 중에 예상치 못한 깨달음을 얻은 적이 있으신가요? ¿Alguna vez has tenido una revelación inesperada durante la meditación? 고요한 시간 속에서 마음의 깊은 울림을 느낀 경험이 궁금합니다. Me gustaría saber si has tenido alguna experiencia sintiendo una profunda resonancia en tu corazón en un momento de silencio. 숨 쉬는 동안 갑자기 모든 것이 명확해진 순간이 있었나요? Mientras respirabas, ¿hubo un momento en que todo se volvió claro de repente? 명상하면서 삶의 본질을 엿본 듯한 느낌, 혹시 받으신 적 있으세요? ¿Alguna vez han sentido, mientras meditan, como si vislumbraran la esencia de la vida? 마음챙김 수행 중에 특별히 기억에 남는 통찰이 있었는지요? ¿Hubo alguna idea particularmente memorable durante tu práctica de atención plena? 눈을 감고 잠시 침묵하는 동안 어떤 생각들이 떠올랐는지 궁금합니다. Me pregunto qué pensamientos te vienen a la mente mientras cierras los ojos y guardas silencio por un momento. 명상 중에 느껴지는 평온함이 때로는 깊은 깨달음으로 이어지곤 하는데 경험해 보셨나요? ¿Has experimentado alguna vez la serenidad que se siente durante la meditación, a veces conduciendo a una profunda iluminación? 고요함 속에서 자신을 발견하는 순간 어떤 느낌이었는지 여쭤봐도 될까요? ¿Podría preguntarle cómo se sintió al encontrarse a sí misma en el silencio? 명상 중에 과거의 기억이 떠올라 새로운 시각으로 바라본 적이 있으신가요? ¿Alguna vez, durante la meditación, te han venido recuerdos del pasado y los has visto desde una nueva perspectiva? 마음의 소리에 귀 기울이는 동안 예상치 못한 답을 얻은 경험이 있으신가요? ¿Alguna vez has tenido la experiencia de obtener una respuesta inesperada mientras escuchabas la voz de tu corazón? 명상 중에 느껴지는 감정의 파동 속에서 어떤 의미를 찾으셨는지 궁금합니다. Me pregunto qué significado encontró en las ondas emocionales que sintió durante la meditación. 고요한 명상 시간 동안 삶의 방향을 제시해주는 듯한 느낌을 받으신 적이 있으신가요? ¿Alguna vez durante un tiempo de meditación silenciosa, has sentido que te indica la dirección de tu vida? 숨 쉬는 것만으로도 세상과의 연결을 느끼게 되는 순간 경험해 보셨나요? ¿Has experimentado alguna vez el momento de sentirte conectado con el mundo solo por respirar? 명상 중에 떠오르는 생각들을 관찰하면서 어떤 변화를 느꼈는지 궁금합니다. Me pregunto qué cambios has notado al observar los pensamientos que surgen durante la meditación. 마음챙김 수행을 통해 얻은 가장 큰 깨달음이 있다면 무엇일까요?
¿Cuál ha sido la mayor revelación que has tenido a través de la práctica de mindfulness? 고요함 속에서 명상이 더 깊어지는 것 같아요. Creo que la meditación se vuelve más profunda en el silencio. 잔잔한 음악과 함께하면 마음이 차분해지면서 집중이 잘 돼요. Me siento más tranquila y puedo concentrarme mejor cuando escucho música suave. 주변 소음이 없을 때 내면의 목소리에 더 귀 기울일 수 있는 것 같아요. Creo que puedo prestar más atención a mi voz interior cuando no hay ruido ambiental. 명상할 때 어떤 소리가 가장 편안하게 느껴지세요? ¿Qué sonido te resulta más relajante cuando meditas? 음악이 명상의 집중력을 높여주는 효과가 있다고 생각하시나요? ¿Cree usted que la música tiene el efecto de aumentar la concentración en la meditación? 고요한 침묵 속에서만 진정한 평화를 찾을 수 있을까요? Solo en el silencio tranquilo se puede encontrar la verdadera paz. 때로는 자연의 소리가 명상에 도움이 되기도 하네요. A veces, los sonidos de la naturaleza también ayudan con la meditación. 명상 중에 어떤 종류의 음악을 선호하시는지 궁금해요. ¿Qué tipo de música prefieres durante la meditación? 조용한 환경이 명상의 필수적인 요소라고 생각하세요? ¿Crees que un ambiente tranquilo es esencial para la meditación? 음악과 함께하는 명상은 마치 꿈속을 걷는 듯한 느낌이에요. La meditación con música es como caminar en un sueño. 명상할 때 소리가 있으면 오히려 방해된다고 느끼시는 편인가요? ¿Sientes que los sonidos te distraen más cuando meditas? 고요함과 음악, 둘 다 명상에 좋은 영향을 주는 것 같아요. Creo que tanto el silencio como la música tienen un buen efecto en la meditación. 명상 경험이 있으신가요? 어떤 환경에서 주로 하시나요? ¿Tiene experiencia con la meditación? ¿En qué entorno suele practicarla? 음악의 리듬과 멜로디가 마음을 안정시키는 데 도움이 될까요? ¿Ayuda el ritmo y la melodía de la música a calmar la mente? 명상할 때 어떤 소리든 괜찮다면 주변 환경에 크게 구애받지 않는 편인가 봐요. Si no te importa ningún sonido al meditar, parece que no te ves muy afectada por tu entorno. 명상 중에 잡념이 떠오르면 그냥 흘려보내는 연습을 하세요. Durante la meditación, si pensamientos aleatorios surgen, simplemente practica dejarlos ir. 마음 챙김 명상에서 방해되는 생각이 들 때 판단하지 않고 관찰하는 것이 중요합니다. En la meditación mindfulness, es importante observar los pensamientos que te distraen sin juzgarlos. 숨소리에 집중하며 떠오르는 생각을 부드럽게 놓아주면 평온을 찾을 수 있을 거예요. Si te concentras en tu respiración y dejas ir suavemente los pensamientos que surgen, podrás encontrar la paz. 생각이 꼬리에 꼬리를 물 때 잠시 멈춰서 감각에 집중해 보세요. Cuando tus pensamientos se enreden, detente un momento y concéntrate en tus sensaciones. 명상 중에 떠오르는 생각은 자연스러운 현상입니다. Que los pensamientos surjan durante la meditación es un fenómeno natural. 억지로 막으려 하지 마세요. No intentes detenerlo a la fuerza. 마음이 산만해질 때 몸의 감각을 느껴보며 현재에 머무르는 연습이 필요합니다. Cuando tu mente se distraiga, es necesario practicar sintiendo las sensaciones de tu cuerpo y permaneciendo en el presente. 잡념이 들 때
생각이라고 이름 붙이고 다시 호흡으로 돌아오세요. Cuando te distraigas, ponle nombre a esos pensamientos como pensamientos y vuelve a tu respiración. 명상 중에 떠오르는 생각들을 구름처럼 지나가도록 두세요. Deja que los pensamientos que surjan durante la meditación pasen como nubes. 마음 챙김은 생각을 없애는 것이 아니라 생각과 거리를 두는 것입니다. La atención plena no se trata de eliminar los pensamientos, sino de crear distancia con ellos. 방해되는 생각이 들 때 자신을 비난하지 말고 부드럽게 주의를 환기시키세요. Cuando te vengan pensamientos intrusivos, no te critiques y suavemente redirige tu atención. 명상 중에 떠오르는 생각은 과거 또는 미래에 대한 걱정일 수 있습니다. Los pensamientos que surgen durante la meditación pueden ser preocupaciones sobre el pasado o el futuro. 현재로 돌아오세요. Vuelve al presente. 마음이 흩어질 때 발소리나 주변 소리에 집중하며 현재를 느껴보세요. Cuando tu mente divague, concéntrate en los sonidos de tus pasos o en los ruidos a tu alrededor para sentir el presente. 잡념이 들 때 호흡을 깊게 하고 천천히 내쉬면서 마음을 안정시키세요. Cuando te vengan pensamientos intrusos, respira profundamente y exhala lentamente para calmar tu mente. 명상 중에 떠오르는 생각은 마치 파도와 같습니다. Los pensamientos que surgen durante la meditación son como olas. 왔다가 사라지는 것을 지켜보세요. Observa cómo viene y desaparece. 마음 챙김 명상에서 방해되는 생각이 들 때 그것을 알아차리고 다시 호흡에 집중하는 것이 핵심입니다. En la meditación mindfulness, lo clave es notar los pensamientos que te distraen y volver a concentrarte en la respiración. 최근 스트레스가 너무 심해서 마음의 평화를 찾고 싶어졌어요. Últimamente he estado tan estresada que quiero encontrar paz mental. 일상 속에서 불안감을 자주 느껴서 좀 더 차분해지고 싶다는 생각을 했죠. Siento ansiedad con frecuencia en mi vida diaria, así que pensé que me gustaría estar más tranquila. 주변 사람들의 추천으로 명상을 시작하게 되었는데 효과가 있을지 궁금해요. Comencé a meditar por recomendación de personas cercanas y tengo curiosidad sobre si funcionará. 요즘 집중력이 많이 떨어져서 명상을 통해 정신적인 안정을 찾으려고 해요. Últimamente mi concentración ha disminuido mucho, así que estoy intentando encontrar paz mental a través de la meditación. 과거의 후회나 미래에 대한 걱정 없이 현재에 집중하고 싶어서 명상을 배우기로 했어요. Decidí aprender meditación para concentrarme en el presente sin arrepentimientos del pasado ni preocupaciones por el futuro. 수면의 질이 좋지 않아서 명상이 도움이 될까 기대하고 있어요. Espero que la meditación ayude, ya que no estoy durmiendo bien. 감정 조절이 잘 안 돼서 내면의 평화를 찾기 위해 명상을 시작했어요. No puedo controlar mis emociones, así que empecé a meditar para encontrar la paz interior. 삶의 의미를 되찾고 싶다는 생각에 명상이 도움이 될 수 있을 것 같았어요. Pensé que la meditación podría ayudarme a encontrar el significado de la vida. 자신을 더 잘 이해하고 싶어서 명상을 통해 내면의 목소리에 귀 기울여 보려고 해요. Para entenderme mejor, voy a intentar escuchar mi voz interior a través de la meditación. 관계 속에서 어려움을 겪고 있어서 명상을 통해 마음의 안정을 찾으려고 해요. Estoy teniendo dificultades en mis relaciones, así que estoy tratando de encontrar paz mental a través de la meditación.
끊임없이 떠오르는 생각들을 잠재우고 싶어서 명상을 시작하게 되었어요. Comencé a meditar porque quería silenciar los pensamientos que no dejaban de surgir. 건강한 삶을 위해 마음 챙김 수련이 필요하다고 생각했어요. Pensé que la práctica de mindfulness era necesaria para una vida saludable. 명상을 통해 창의력을 향상시키고 싶다는 생각을 했어요. Pensé en mejorar mi creatividad a través de la meditación. 단순히 호기심이 생겨서 명상을 시작하게 되었는데 생각보다 마음이 편안해지는 느낌이에요. Empecé a meditar simplemente por curiosidad, pero me siento más tranquila de lo que pensaba. 번아웃 증상이 심해서 명상을 통해 회복력을 높이고 싶어요. Tengo síntomas de agotamiento y quiero aumentar mi resiliencia a través de la meditación. 명상할 때 특별한 장소나 시간이 정해져 있나요? 아니면 필요할 때마다 하시나요? ¿Hay un lugar o momento especial para meditar, o lo haces cuando lo necesitas? 일상 속에서 떠오를 때마다 잠시 멈춰서 호흡하는 편이에요. Suelo detenerme y respirar cada vez que me viene a la mente en mi vida diaria. 특별히 정해진 공간보다는 조용한 곳이라면 어디든 괜찮아요. No es un lugar específico. Cualquier lugar tranquilo está bien. 보통 아침에 햇살이 들어오는 창가에서 명상하는 걸 좋아해요. Normalmente me gusta meditar en la ventana donde entra la luz del sol por la mañana. 필요할 때마다 짧게라도 눈을 감고 마음을 가다듬어요. Cuando lo necesites, cierra los ojos aunque sea por un momento y calma tu corazón. 명상 시간은 정해두지 않고 몸이 이끄는 대로 해요. No tengo un tiempo fijo para la meditación, lo hago según me guía mi cuerpo. 조용한 음악을 들으면서 편안하게 명상하는 시간을 갖곤 합니다. Suelo tener momentos de meditación relajantes escuchando música tranquila. 특별한 공간은 없지만 차를 마시면서 명상하는 걸 즐겨요. No tengo un espacio especial, pero disfruto meditando mientras tomo té. 마음이 복잡할 때마다 잠시 멈춰서 숨을 고르는 편이에요. Cada vez que me siento confundida, suelo detenerme un momento y respirar hondo. 정해진 시간은 없지만 잠들기 전 짧게 명상하는 걸 선호합니다. No hay una hora fija, pero prefiero meditar brevemente antes de dormir. 어디든 조용하다면 명상하기 좋은 공간이 될 수 있다고 생각해요. Creo que cualquier lugar puede ser un buen espacio para meditar si es tranquilo. 필요에 따라 다르지만 주로 저녁 시간에 명상하는 편이에요. Depende de la necesidad, pero suelo meditar por las tardes. 특별한 장소나 시간 없이 그냥 마음이 가는 대로 해요. Sin un lugar o tiempo especial, simplemente haz lo que te dicte el corazón. 명상할 때는 조용한 카페나 공원을 찾는 편이에요. Suelo buscar cafés tranquilos o parques cuando medito. 특별히 정해진 공간은 없지만 매일 같은 시간에 하려고 노력해요. No tengo un espacio designado en particular, pero trato de hacerlo a la misma hora todos los días. 명상 후에 잠들기가 훨씬 편해졌어요. Después de meditar, es mucho más fácil dormirme. 잠의 질이 예전보다 눈에 띄게 좋아진 것 같아요. 명상 덕분인 것 같네요. Creo que la calidad de mi sueño ha mejorado notablemente en comparación con antes, parece ser gracias a la meditación. 명상을 꾸준히 하니 밤에 뒤척이는 시간이 줄어든 것 같아요.
Creo que el tiempo que doy vueltas en la cama por la noche ha disminuido gracias a la meditación constante. 깊은 명상 상태에서 깨어나면 몸과 마음이 편안해져서 잠자리에 들기가 수월해요. Al despertar de un estado profundo de meditación, el cuerpo y la mente se relajan, lo que facilita conciliar el sueño. 명상 전에는 불면증이 심했는데 지금은 잠드는데 어려움이 없어요. Antes de meditar, tenía insomnio severo, pero ahora no tengo problemas para dormirme. 명상하면서 호흡에 집중하면 잡념이 사라져서 잠들기 쉬워지는 것 같아요. Creo que concentrarse en la respiración mientras medito ayuda a despejar mis pensamientos y facilita conciliar el sueño. 명상 덕분에 수면 패턴이 규칙적으로 변했어요. Gracias a la meditación, mis patrones de sueño se han vuelto regulares. 잠들기 전에 명상을 하면 불안감이 줄어들어 숙면에 도움이 돼요. Meditar antes de dormir reduce la ansiedad y ayuda a tener un sueño reparador. 명상으로 마음이 차분해지니 잠에 대한 저항감이 줄어들었어요. Al calmar mi mente con la meditación, disminuyó mi resistencia a dormir. 명상 후에는 뇌파가 안정되어 깊은 잠을 잘 수 있게 된 것 같아요. Después de la meditación, siento que mis ondas cerebrales se estabilizan y puedo dormir profundamente. 명상하면서 몸의 긴장을 풀면 자연스럽게 잠이 오더라고요. Al meditar y relajar la tensión del cuerpo, naturalmente me da sueño. 잠들기 전 명상은 마치 몸과 마음을 위한 따뜻한 휴식 같아요. La meditación antes de dormir es como un cálido descanso para el cuerpo y la mente. 명상 덕분에 잠에서 깨어난 후에도 개운함을 느낄 수 있게 되었어요. Gracias a la meditación, puedo sentirme renovada incluso después de despertar. 명상하면서 현재에 집중하면 잠자리에 드는 것이 두렵지 않아요. Al concentrarme en el presente mientras medito, no tengo miedo de ir a la cama. 명상은 숙면을 위한 최고의 선물이라고 생각해요. Creo que la meditación es el mejor regalo para un buen sueño. 명상은 종교적인 활동이라고 생각하는 분들이 많으시던데 사실 그렇지 않아요. Mucha gente piensa que la meditación es una actividad religiosa, pero en realidad no lo es. 고요함이 꼭 필요한 줄 아시는 분들이 계시지만 잡념 속에서도 괜찮습니다. Aunque hay quienes creen que el silencio es absolutamente necesario, está bien incluso en medio de pensamientos dispersos. 명상을 하면 모든 생각을 멈춰야 한다고 오해하시는 경우가 종종 있어요. A menudo se cree erróneamente que al meditar hay que detener todos los pensamientos. 시간이 엄청 오래 걸릴 거라고 생각하시는데 짧은 시간이라도 효과를 볼 수 있습니다. Cree que tomará mucho tiempo, pero puede ver resultados incluso en un corto periodo de tiempo. 특정한 자세로 해야만 한다고 생각하시는 분들이 계시지만 편안한 자세면 충분합니다. Algunas personas piensan que hay que hacerlo en una postura específica, pero cualquier postura cómoda es suficiente. 명상은 어려운 사람만 할 수 있다고 생각하시는 분들이 계시지만 누구든 시작할 수 있습니다. Algunas personas piensan que la meditación solo es para aquellos que son difíciles, pero cualquiera puede empezar. 명상을 하면 현실 도피를 하는 거라고 생각하시는 분들이 계시지만 오히려 현실을 더 명확하게 볼 수 있게 됩니다. Algunas personas piensan que meditar es una forma de escapismo, pero en realidad te permite ver la realidad con mayor claridad. 명상은 특정한 결과를 얻기 위한 것이라고 생각하시는 분들이 계시지만 과정 자체를 즐기는 것이 중요합니다.
Algunas personas piensan que la meditación es para obtener resultados específicos, pero es importante disfrutar el proceso en sí mismo. 명상은 전문가의 도움이 꼭 필요하다고 생각하시는 분들이 계시지만 혼자서도 충분히 할 수 있습니다. Aunque algunas personas piensan que la meditación requiere necesariamente la ayuda de un experto, se puede practicar perfectamente sola. 명상은 자기애가 강한 사람만 할 수 있다고 생각하시는 분들이 계시지만 오히려 자신을 객관적으로 바라볼 수 있게 됩니다. Algunas personas piensan que la meditación solo es para aquellos con alta autoestima, pero en realidad te permite verte a ti mismo objetivamente. 명상은 완벽하게 집중해야 한다고 생각하시는 분들이 계시지만 흐르는 대로 받아들이는 것이 중요합니다. Algunas personas piensan que la meditación requiere una concentración perfecta, pero es importante aceptarla tal como fluye. 명상은 특정한 장소에서만 해야 한다고 생각하시는 분들이 계시지만 어디든 괜찮습니다. Algunas personas piensan que la meditación solo debe hacerse en un lugar específico, pero cualquier lugar está bien. 명상은 특정한 음악을 들어야 한다고 생각하시는 분들이 계시지만 조용한 상태도 좋습니다. Algunas personas piensan que la meditación requiere escuchar música específica, pero también está bien estar en silencio. 명상은 특정한 호흡법을 따라야 한다고 생각하시는 분들이 계시지만 자연스러운 호흡이면 충분합니다. Algunas personas piensan que la meditación requiere seguir una técnica de respiración específica, pero es suficiente con respirar de forma natural. 명상은 특정한 목표를 설정해야 한다고 생각하시는 분들이 계시지만 그냥 편안하게 느껴지는 대로 하는 것이 좋습니다. Algunas personas piensan que la meditación debe tener un objetivo específico, pero es mejor simplemente hacerla como se sienta cómodo. 마음챙김이 힘든 감정을 다루는데 도움이 될 거라고 생각하세요? ¿Crees que la atención plena puede ayudar a manejar emociones difíciles? 어려운 감정 조절에 있어서 마음챙김의 역할은 무엇이라고 보시나요? ¿Cuál considera que es el papel de la atención plena en la regulación de emociones difíciles? 혹시 마음챙김을 통해 부정적인 감정을 다스린 경험이 있으신가요? ¿Ha tenido alguna experiencia manejando emociones negativas a través del mindfulness? 감정의 파도에 휩쓸리지 않고 관찰하는 연습이 가능할까요? ¿Es posible practicar la observación sin dejarse arrastrar por las olas de las emociones? 마음챙김은 현재 순간에 집중함으로써 감정을 객관적으로 바라보게 해줄까요? La atención plena te permite observar las emociones objetivamente al concentrarte en el momento presente. 힘든 감정이 올라올 때 마음챙김이 어떤 식으로 도움이 될 수 있을까요? ¿Cómo puede la atención plena ayudar cuando surgen emociones difíciles? 마음챙김을 꾸준히 실천하면 감정 기복이 줄어들까요? ¿La práctica constante de la atención plena reduce las fluctuaciones emocionales? 감정을 억누르지 않고 있는 그대로 받아들이는 것이 마음챙김의 핵심인가요? Aceptar las emociones tal como son, sin reprimirlas, es el núcleo del mindfulness. 마음챙김이 불안이나 스트레스 해소에 효과가 있다고 생각하시나요? ¿Cree usted que la atención plena es efectiva para aliviar la ansiedad o el estrés? 어려운 감정을 다룰 때 마음챙김 외에 다른 방법도 필요할까요? Además del mindfulness, ¿se necesitan otros métodos para lidiar con emociones difíciles? 마음챙김을 처음 시작하는 사람에게 어떤 조언을 해주고 싶으세요? ¿Qué consejo le daría a alguien que está empezando con la atención plena? 마음챙김이 감정적인 상처를 치유하는 데 도움이 될 수 있을까요?
¿Podría el mindfulness ayudar a curar heridas emocionales? 힘든 감정을 다루는 과정에서 마음 챙김이 주는 가장 큰 변화는 무엇이라고 생각하세요? ¿Cuál cree que es el mayor cambio que aporta la atención plena al abordar emociones difíciles? 마음 챙김을 통해 감정을 더 잘 이해할 수 있게 될까요? ¿Podré comprender mejor mis emociones a través de la atención plena? 감정의 원인을 파악하는데 마음 챙김이 도움이 될 수 있을까요? ¿Podría la atención plena ayudar a identificar las causas de las emociones? 명상 수련회에 가본 적 있으세요? 정말 조용하고 평화로운 경험이었어요. ¿Has ido alguna vez a un retiro de meditación? Fue una experiencia realmente tranquila y pacífica. 마음 챙김 명상 수련회는 생각보다 훨씬 깊은 성찰을 하게 만들더라고요. El retiro de meditación mindfulness me llevó a una reflexión mucho más profunda de lo que pensaba. 수련회에서 처음으로 내면의 소리에 집중할 수 있었어요. Pude concentrarme en mi voz interior por primera vez en el campamento de entrenamiento. 놀라운 경험이었죠. Fue una experiencia increíble. 명상 수련회는 일상에서 벗어나 자신을 돌아보는 좋은 기회인 것 같아요. Creo que el retiro de meditación es una buena oportunidad para alejarse de la rutina diaria y reflexionar sobre uno mismo. 조용한 수련원에서 명상하는 시간은 마치 꿈결 같았어요. El tiempo de meditación en el tranquilo monasterio fue como un sueño. 다시 가고 싶네요. Quiero volver. 수련회 동안 잡념이 끊이지 않았지만 그 과정 자체가 의미 있었어요. Durante el campamento de entrenamiento, los pensamientos intrusos no cesaron, pero el proceso en sí fue significativo. 명상 수련회는 몸과 마음의 연결을 느끼게 해주는 특별한 경험이었어요. El retiro de meditación fue una experiencia especial que me permitió sentir la conexión entre mi cuerpo y mi mente. 수련회에서 만난 사람들과의 대화가 큰 위로가 되었답니다. La conversación con las personas que conocí en el campamento de entrenamiento fue un gran consuelo. 마음 챙김 명상 수련회는 예상치 못한 깨달음을 얻을 수 있는 곳이에요. El retiro de meditación mindfulness es un lugar donde se pueden obtener percepciones inesperadas. 수련회에서 배운 호흡법은 지금도 제 삶에 큰 도움이 되고 있어요. Las técnicas de respiración que aprendí en el campamento espiritual todavía me ayudan mucho en mi vida. 고요한 수련회 분위기 속에서 진정한 휴식을 취할 수 있었어요. Pude tener un verdadero descanso en la tranquila atmósfera del retiro espiritual. 명상 수련회는 복잡한 세상에서 잠시 멈춰 숨을 고르는 시간이었어요. El retiro de meditación fue un momento para detenerse y recuperar el aliento en un mundo complicado. 수련회에서의 경험은 제 삶의 방향을 바꾸는 계기가 되었답니다. La experiencia en el campamento de verano fue un punto de inflexión en mi vida. 마음 챙김 명상 수련회는 단순히 쉬는 것이 아니라 자신을 치유하는 과정이에요. El retiro de meditación mindfulness no es simplemente descansar, sino un proceso para sanar uno mismo. 수련회에서 자연 속에서 명상하니 마음이 더욱 평온해지는 것을 느꼈어요. Sentí mi corazón más tranquilo al meditar en la naturaleza durante el retiro espiritual. 오늘부터 숨 쉬는 것에 집중해 보세요. Concéntrate en tu respiración a partir de hoy. 처음 명상을 시작하는 분이라면 편안하게 앉아 따뜻한 차 한 잔을 마시면서 마음을 가라앉히는 것이 좋습니다.
Si eres nuevo en la meditación, es recomendable sentarte cómodamente y calmar tu mente mientras disfrutas de una taza de té caliente. 조용한 곳에서 눈을 감고 몸의 감각에 귀 기울여 보세요. Cierra los ojos en un lugar tranquilo y presta atención a las sensaciones de tu cuerpo. 그게 시작입니다. Ese es el comienzo. 명상 앱을 활용하여 짧은 가이드 명상을 따라 해보는 건 어떠세요? ¿Qué tal si pruebas a seguir una breve meditación guiada usando una aplicación de meditación? 매일 아침 5분이라도 좋으니 규칙적인 시간을 정해 명상하는 습관을 들여보세요. Intenta meditar regularmente, aunque sea por 5 minutos cada mañana. 가장 중요한 건 판단 없이 현재 순간을 있는 그대로 받아들이는 거예요. Lo más importante es aceptar el momento presente tal como es, sin juzgar. 명상할 때 떠오르는 생각을 억지로 막으려 하지 마세요. No intentes forzar la detención de los pensamientos que surgen al meditar. 그냥 흘러가도록 두세요. Déjalo fluir. 산책하면서 주변의 소리, 냄새, 감촉에 집중하는 것도 좋은 명상 방법이 될 수 있어요. Concentrarse en los sonidos, olores y sensaciones del entorno mientras camina también puede ser un buen método de meditación. 따뜻한 물로 샤워하면서 몸의 긴장을 풀고 호흡에 집중해 보세요. Relájate y libera la tensión de tu cuerpo mientras te duchas con agua tibia, concentrándote en tu respiración. 명상 전에 가벼운 스트레칭을 하면 몸과 마음이 더욱 편안해질 거예요. Hacer estiramientos ligeros antes de la meditación te ayudará a sentirte más relajada física y mentalmente. 처음에는 짧은 시간부터 시작해서 점차 시간을 늘려나가는 것이 좋습니다. Es mejor empezar con poco tiempo y luego ir aumentando gradualmente. 명상하는 동안 불편한 자세가 되면 편안하게 자세를 바꿔도 괜찮아요. Durante la meditación, si te sientes incómoda en tu postura, está bien cambiar a una posición más cómoda. 명상 후에는 잠시 눈을 감고 몸과 마음의 변화를 느껴보세요. Después de la meditación, cierra los ojos por un momento y siente los cambios en tu cuerpo y mente. 명상은 완벽해야 하는 것이 아니에요. La meditación no tiene que ser perfecta. 그저 자신을 위한 시간을 갖는 거예요. Solo es tiempo para ti misma. 고요한 음악을 들으면서 명상하는 것도 도움이 될 수 있습니다. Meditar escuchando música tranquila también puede ser de ayuda.